तो वहीं लोकसभा चुनावों के करीब आते ही बंगाल में वोटर को धमकाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। टीएमसी विधायक हमीदुर रहमान ने वोटर्स को धमकाते हुए कहा कि 26 तारीख को सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, फिर हमारी फोर्स ही बचेगी। उसके बाद क्या होगा? उत्तरी दिनाजपुर के चोपड़ा विधानसभा से टीएमसी विधायक हमीदुर रहमान ने एक जनसभा के दौरान बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट समर्थकों को धमकाते हुए ये बातें कही। टीएमसी विधायक की 26 के बाद देख लेने की धमकी को लेकर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। আমি তাদের অনুরোধ করছি যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ফোর্স 26 তারিখ পর্যন্ত থাকবে, তারপরে আমাদের এই ফোর্সের সঙ্গে থাকতে হবে। আমরা সত্যি কথা বলছি, বিজেপি যদি কোনো কাজ করে থাকে দেখান, আমরা সব বিজেপিতে যাব। কংগ্রেস যদি কোনো উন্নয়নের কাজ করে দেখাইছে দেখান, আমরা সহ যাব। সিপিএম যদি করে দেখাইছে আমরা যাব সিপিএম। নইলে আমরা বলছি, অনুরোধ করে আহ্বান করে মূল্যবান ভোটগুলো নষ্ট করবেন না, বাদরামি করবেন না। 26 তারিখে সেন্ট্রাল বাহিনী চলে যাবে, তারপরে আমাদের এই সেন্ট্রাল বাহিনীরা থাকবে। তখন অভিযোগ করবেন না যে আমার কি হলো, আমার এটা হলো। এটাই আমি আগে থেকে আপনাদের অনুরোধ করে কর জোরে হাত ধরে বলতেছি, ভোটগুলো নষ্ট করবেন না।